I feel lonely, and I wish I could live so lonely in a crazy meadow. কিরে আম্মু তুমি আনো বলা থিয়া তারপর নাস্তা হ্যাঁ আরে আম্মু আমি তো পড়ছি ও পড়ছো এখন তোমার পড়া শুনাবো দেহি পড়তে বসছস নাকি মোবাইলটা ধরছস একদম পুরো সস চেষ্টা দিব পড় সুন্দর করে আমার কেরি পড়ার পড়ে কি পড়া এটা পারি এটাও পারি এটা তো আমি পারি না এরা যে সারে কেমনে না পারে তাহলে আমি কেমনে পারবো আবার সেটা নিতে অনেক কিছু যা কিরে পড়াইছে হ্যাঁ পড়াইছে কি দেখো টিকটাকটা আরে মুড়ি जैसे जेल में एक पढ़ा दे तो पढ़ा देते हो हाँ दीजिए पढ़ा दे किसी के साथ तो जेल के अंदर का जो अनुभव है ना अरे किस इतने बड़े ना की को दे पढ़ा दे का अरे आई थी नया वाला दी ना नेगा बाबू नचे ताइना जके वो तो नचे कायदे तोड़े ना जाए अल्लाह का मैं तो पढ़ा पास ना ताते कर अब टीवी आ मोबाइल देखे चाहे बस गाली माराई गाली अच्छा बोला पुत्त भी चट्टी बो पाशे चाका किती काम तोस के माय मासे ता तो मार मिसो टा करतसी किगो जाको के बोला মাছ গিলিগা সারা দিন মোবাইল আর টিভি লয়ে থাকে তুমি তো বলে সামনে আমি সামনে যেতে পারতাম না ছাগল রে বেচে এই যে পড়ে অনেক কঠিন আছে যাই পড়াই